Menjuah-juah man bandu krina perpulungan sini ikelengi Tuhan Yesus ijapa pe kamringan. Meriah kel ukurku ibas warisi sendah jumpai kam krina. Jana ngarap aku kam krina lid ibas jua-juahan, lid ibas sehat-sehat, janah lalit kaipe kekurangan du. Ope dengar si begiken kata di bata ibas wari si sendah ras dage kita ertoto. Bapa kami siringan i surga, ikatakan kami bujur man bandu Tuhan. Sebabna ibre kendu dengar kesempatan man kami. Lako ngorati sada bagin ibas pustaka dunari. Emaka nangerana dage kaman kami krina. Gela iangka kami. Kaikin sura-surandu simbages nakel. Nandangi kami anak-anak du. Mekuah hatendu Tuhan ibas warisi sendah. Gelah banci. Ukur kami ermeriah ukur. Gelah banci kami krina. Ermeriah ngalo-ngalo katandu ibas warienda. Ibas gelar Tuhan Yesus kami ertoto. Amin. Kata di bata sini orati kita sendah. Kubuat ibas Mazmur 32 ayat si peduaken. Bagenda nina. Sangap kelkalak. Adi dosana la itak-taki Tuhan. Dingen ibas ukurna pelalit penipu. Senina-senina resturang siku kelengi ibas gelar Tuhan Yesus. Ibas wari-wari si lewat. Tentu enggo benda si begiken. Isekin si tuhuna. Kalak si sangap kel. Engkau si begi maka kalak si sangap kel mekapen. Kalak sini dosa-dosana engkau ialami Tuhan Yesus. Jana salah lepakna engkau isasapken. Gundari si terusken kata di bata ayat si peduaken. Sangap kelkalak adi dosana la itak-taki Tuhan. Ise kalak sangap nina kalak silit dosana tapi la itak-taki Tuhan. Kai kinretina ayat enda senina-senina resturang. Laban Tuhan batas dosanta banci ia lemina. Kuban contohna bagenda. Misalna Tuhan ngatakan adi 1000 dosandu kualemi. Tapi ulah 1000 sada nina. Rembang kap du dosanta 1000 sada. Lakam sekel beratna lanai elemina. Pernah aku ibas sada bus. Tentu adik kita naik bus, naik motor. Usur ngenda putar per motor kaset. Tentu labo kaset-kaset rohani. Lape kita merhatsa megiken kaset ndai laban silasi begi. Sebab nak kita basada bus ndai. Bagenda menina siku begi. Ku ingat asa gundari. Ku bandingkan ras ayat enda. Nina bagenda. Adi sada denga salah ndu bangku. Kualemi. Adi 2 kali pekam ersalah man bangku.
kualemi nina, tapi ula petelukan. Maka encaku begi sora kalak sirende ibas kaset ndai, enda melala terjadi ibas manusia. Mungkin ceritana sekala anak prana rasi nguda-nguda, litme salah teman nandai sekali. Kusasap kendenga kualemi. Adi 2 kali pekam salah kualemi, tapi ula petelukan. Elanai bahasa Indonesia na, tidak ada ampun bagimu. Gundari adisyoge pustakenda bagikin Tuhan ta tentulang. Nina pustaka sangat kelkalak adi dosa-dosana ia lemi. Pertama berenda. Sangat kelkalak adi salah lepakna isasapkan. Si peduakan. Si petelukan sini orati kita sendah mekapen sangat kelkalak adi dosana la itak taki Tuhan. Bicara 10.000 pedosandu, ngit nge Tuhan nasab kenca. Bicara 100.000 pedosandu, bagai pedosaku, ngit kangen da Tuhan nasab kenca. Kuncina makapen ngit kita ngatakan ngakukan kerina dosan tandai ku lebih-lebih Tuhan Yesus. Enda dosangku Tuhan siturikan sada persada. Lakabu si katakan metak Tuhan nah ngelit dosaku. Takna adilah takna lakap ya Tuhan. Jelas kel takna sada dosa andu, 2 dosa andu, 3 dosa angku, 100 dosa anta, 1000 dosa anta, tak Tuhan kekrina. Soalnya ya Tuhan maha kuasa. Tapi si penting ke mantuhan dai soal ukur ta. Pange kita ngakui sa dosa tandai. Bicara asa kai kelpebuena laban Tuhan batasna langban nakap ndu bagi kata kundai 10.000 dosa andu kualemi ni lit dosa jelma 10.000 lewat sada kelewat gara-gara sindai la alemina misalnya lakin kap ndu kurang sedih kel ngeluhenda bagi kalak si melamar dahin 10.5 bana syaratna ijazah lah, KTP lah, kartu keluarga lah, rasidebanna misalnya si ban contohna 10.5 syarat. Lid si ngelamar 10.4 banci dipersiapkan nah. Sada kurang gara-gara sadandai laban si melamar pelang abu tentu dak dahin enda melamar pela banci gara-gara sada packan ulah sedih ukurna untung Tuhan ta di batanta Yesus Kristus la itak takina asakai buena dosanta. Si penting kita reku ia ngakui sa Tuhan Yesus. Enda dosangku. Kuakukan mesenda sada persada. Ise singaku dosana. Maka Yesus mengalami dosa nandai. La itak taki Tuhan Yesus. 5 sagia dosa anta adilabu kita rehman Tuhan Yesus. 5
bagi kalak sakit ngenda, lide ba parah be pinakitna, adi jumpares dokter si tepat, pas kata barna, malemia. Enda langgo kaya sakit, malam nga tena. Lah kaya ngit jumpares dokter langit tambari. Me pihak parahna, dung lalanay tertambari. Enda be bagay sinar turang bicara sitik pedosandu, sitik pedosaku. Adilabu kita rehman Tuhan Yesus. Ugaban si dosan tanda isasapkan Tuhan Yesus. Kusungkun kam sinar turang. Isi kala si sangap nina, sangap kelkala adila itak taki di bata dosanta. Melalang ekap dosandu. Entah kamu mungkin sitik ngensa dosaku nidu. Entah kamu mungkin kita jenda. Ya aku dosa pelabu kutah ninduka. Langlau bacilatah na dosana. Adi nangko jong kalak kita. Mesitah ngejong si tangko. Adi kuta-kuta tangko na jambe kala. Mesitah ngejambe si tangko. Uga maka ngakui sa maila kita ilibih-libih Tuhan. May kita ngeneras Tuhan. Kam kak menja sekala. Bis kamar rendu bebanci Tuhan. Enda kedosangku. Minta. Angkai maka kita mela-mela berarti langit kita merekat gelah ialami Tuhan dosanta. Bagi kala rejabu. Adingen na kelatena pasangan nandai melabu ya mela lebih-lebih pandita lebih-lebih jemaat ikatakan na kualokan mekam jadi nekarangku jadi perbulanganku baik senang baik susah baik sehat baik sakit terjengkit ang geluh nina. Melaya mela. Lami bansi katakan angom na. Me bansi mela. Enda be bageng adilabu itak taki Tuhan. Soal bui sitik na dosan. Si penting man Tuhan ukur tandain darami Tuhan. Sitak Tuhan Yesus daingit ngalami dosa. Direk kita ku iya. Turiken terus terang. Enda dosangku ninta. Enda dosangku krina Tuhan Yesus. Usaiken krina dosan tandai. Turiken krina manbana. Pasti Tuhan Yesus ialamina. Sebab na ekin tujuh naruh kudunin na mati ikayu persilang. Ngit ngekam sina-sina resturang. Ngakui sa dosan tandai. Bicara lagi tak taki Tuhan. Soal bui sitik na. Bicara sitik pe adilaki terman Tuhan. Labo alamina. Bicara sekel buena pe dosan tandai. Adinggit kita nandangi Tuhan Yesus yaku kenkrina. Sada persada manbana. Maka ia lemi Tuhan Yesus. Si ulangi sekali nari. Ngoge ayat 2 sangap kelkalak adi dosana la itak taki Tuhan dengan ibas ukurna pelalit penipu si pempatken kalak sangap mekapen ibas ukurna pe lalit penipu labo pernah kalak nipu banci sangap ngeluh. Labo pernah penipu entah hebat dia kap nabana. Ikatakan ia kalak si sangap. Adi bagai sinin terdohan senina-sina rasturang. Pernah kin Daud enda nipu kalak? Menurut pustaka pernah. Ibas sadawari Daud enda
engkau jadi raja. Perang mekala Israel ras musuh-musuhna, mungkin kala Filistin. Tapi Daud enda la ikut ia perang. Engkai makala ikut labu kuteh, mungkin perban ia skala raja, cukuplah tentara-tentara, panglima-panglimana, si berkat ku medan perang. Ibas sadawari, waktu Daud enda ngenin jelma ibas rumah nanari, idah nama sekala diberu Pak Sanaridi. Singkat cerita ngenama Athena di Brundai. Tendukin ise di Brundai sekala pernanden. Di Brundai eme ndehara panglima perangna Uria. Uria ndai sekala panglima Raja Daud. Ngena Athena diburu Uria ndai. Gelarna Batseba. Maka uga carana gelah banci ndatken diburu Uria ndai jadi dibruku Athena. Isusun nama sada strategi. Suruh nama Uria ndai i tempat kena perang i garis paling depan. Tujuan kai gelah Uria ndai mate ibas peperangan. Singkat cerita, mate me Uria ndai ibas peperangan. Ise pelang teksa ukur Daud, strategi Daud, uga ia nipu Uria. Dibru Uria ndai pela tehna mate perbulangan nabas peperangan, hanya sekedar tehna, oh suamiku pahlawan, perbulanganku pahlawan. Latehna lid strategi Raja Daud gelah Uria mate. Isi pelang teksa. Tentu je lid ngenda ndehara Daud si deban. Encadung masa-masa perkabungan buat nama diburu Uria ndai gelarna Batseba ndai jadi ndeharana. Kerina jelma banci itipuna. Isi akap ndui tipuna je pertama kel ukurna. Bahasa Indonesia katakanna hati nurani. Kerina kala sinipu maka latih ngengkap nasituna ukur nenda pusuk praten nenda endam itipuna. Kuban contohna adik kita kuta-kuta, kami naik kuta-kuta waktu sekolah dengar SD, SMP. Perban mesra naik lah bolit sen jajan. Muli sekolah nari redalan melewat juma kala. Melehe lit jejong kala itangko. Itutung ipan besur. Muli ke rumah. Tentu kayak terjadi sini-sini harus turang. Jumpa meje ras si empuna jong. Labu tehna ngosi tangko jongna reni naman banta idah nungendai jong ta ijuma
melabulit kalak simuatsa, lang peninta pusuh pratenenda nuduh, tangko dundai. Lengapin dijumpa, lit basukurta, jumpa kencang kari aku, rasim pujong, ugange. Lapi tehna kita nangkosa jumpa kita apalagi isungkunna luar biasa latihna ukurta. So na isi si tipu si pertama mekapen pusuk pratenta. Amin na pe Daud la cidah kena menjelma sinterem pastikel pusuk pratenna hati nuranina nuduh iya uga maka bunuhmu Uria panglima perang Muhandai. Uga ka maka buatmu dibunuh jadi dibunuh. Uga maka suruhmu ir perang ku garis depan sengaja. Si peduakan kalak si deban banci si tipu. Adi Daud tipuna mungkin di Bruna. Tipuna di Bru Uria. Tipuna Uria. Tipuna jelma sinterem. Mungkin balak kita banci pernah nipu kalak. Nina pustaka labo kita banci dat kesangapan adi nipu kita. Kalak si sekolah. Adi berbuat curang ia maka tamat, maka naik kelas. Ugape pusuh pratene asal idahna rapotna, idahna ijazahna. Arni pung aku merenda maka lulus. Laban sila. Mungkin kalak si bancilah misalnya seandainya dadahin perban nogok. Ugape hati nuranina ngerana. Engkau dadahin perban nogok na engkau. Si petelukan isi tipuna iblis. Iblis ka akap na itibu. So iblis. Iblis luruk sakin. Salah sadar dahin iblis maka suruh na kita nipu. Perban iya tukang tipu. Lakam itipu na Adam ras Hawa itaman Eden. Adipanmu buah batang kayu handai. Labo kam mate tapi seriras di bata nina. Tuhan ngatakan camate. Maka situ nakel adik kita nipu jelma berbuat salah tempat-tempat iblis tipu padahal labo yang nuruhsa. Si pempatkan banci tempat si tipu maka pendibata. Maka nindu waktu Adam ras Hawa encadung erban dosa. Sebuni ia pudi-pudi batang kayu. Lang metah Tuhan ija ia. Tapi sebuni tempat-tempat latah Tuhan. Erban dosa kamar erban dosa aku sendah. Tempat si tipu Tuhan. Labo tertipu Tuhan. Ia maha kuasa. Ija pe kita sebuni. Bicara si banpi kegiatan rohani. Kami na pekulah-kulah nina. Adi bas perjanjian baru kalak pekulah-kulah mekapen bibernenda muji di bata ukurna ndauh bas di bata nari. Kekristenan berbicara mengenai hati ukur. Olah karibi bertandai mubit ubit J muji Tuhan. Ukur tanda ndauh. Maka labu krina kalak rendai walaupun babah na muji di bata senang Tuhan dai adi ukur na labu. Daud enda itipu na krina. Maka iba sedawari sepegendak cerita anta bese banda yang go jadi ndekarana. Bese balatahna perbulangan na mate perban strategi Raja Daud. Kerina langat teksa. Makana
natang tua me Betseba. Natang tua. Tapi Daud endandai bas ukurna aku nipu. Rehmes kalak nabi adilaku salah, Nabi Nathan memperingatkan Daud enda bahwa engkau nipu. Enca ia kuina membawa ia pernah nipu, maka pang Daud enda ngata kenca sangap kelkalak adi ibas ukurna pelalit jiwa penipu. Lalah melala dosanta si buni-buniken tempa ise pelang teksa si telu laban silang teksa kam sendiri tentu teknu, iblis tentu tekna, dibata tentu tekna, panditandu ban sila tekna, perbulangan du ban sila tekna, ndekarandu ban sila tekna, anak ndu ban sila tekna dosa andu, krina banci itipu si telunda la dorek. Maka pangdaw din ngatakan ca sangap kel jelma adi dosana la itak taki Tuhan dengan ibas ukurna pelalit penipu. Adi sibuni kendosan tandai la kita ngit ngaku kencaman Tuhan. Nipu Tuhan ateta tenang. Dosan duena nina. Engkai makala tekna Adam dai cebuni pudi-pudi batang kayu. Adi iyang kapndo nepa batang kayu, iya nepa Adam, iya nepa Hawa. Engkai makala tekna. Si penting kalman di batanda rehmin Adam dai ngo kami salah Tuhan. Bebagai. Tapi ula bunyi kendo dosa andu. Adi bunyi kendo berarti kita nipu Tuhan. Laban si jadi kalak sangap kel jelma adilah itak taki Tuhan dosanta. Lalit berjiwa penipu kita. Maka sini-sini turang kotakan sendah. Ope dengar si tutup kata di batenda. Melabo buni-buni kendu dosa dai. Adi emas si buniken bajilah pagi sadawari pagi si dayaken. Enda dosang ibu dibuniken. Lakam labo banci kita tenang geluh. Maka berharap kal aku lewat kata di batenda ngadi me kita jadi kalak nipu. Ngadi me kita nipu Tuhan. Nipu kalak sideban, nipu ukurta, ngadi me kita rehman Tuhan, ulanai bagi kalak pekulah-kulah. Enda aku Tuhan, selamenda lit dengangeku buni-buni kendosangku, tempa merga kuakap, enda lanai Tuhan, kundesken krina bandu, alemi dagi aku Tuhan Yesus ninta, maka banci kita jadi kalak sangap kel ilebe-lebe di bata. Tuhan Yesus si masu kam krina. Amin ras kitar toto. Bapa kami siringan ibas surga. Ikatakan kami bujur man bandu Tuhan. Sebabna ibas wari si sendah. Ngongrana Tuhan man kami. Maka kalak si sangap kel mekapen kalak. Sila ia nipu ibas geluhna. Bagepe dosa kami labu itak taki Tuhan, si penting reh kami nandangi Tuhan Yesus. Ya kurukan kami krina dosa kami dai, maka malam mati kami geluh. Adilit dengakin sina-sina turangku krina semegikan kata di batenda. Lit denga buni-buninna, labu buni-bunin si merga, tapi ibuni kena dosa. Gelapang ngakui sa ilebe-lebe Tuhan, ngakui sa sada persada, jana undang na Yesus, gelaban si ilmi Yesus. Tuhan singalemi dosa kami, perban perjuangan na ibas kayu persilang. Bujur Tuhan kami Yesus, ibas gelarndu kami ertoto. Amin. Senina rasturang siku kelengi ibas gelar Tuhan Yesus.
adilit penungkunendu mengenai kata dibata sini orati kita sendah bagai penta atendu gelah itu token banci hubungindu nomor HP entah WA aku 0853 71727140. Shalom, Tuhan Yesus si masu kita krina. Amin.